السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. les élèves de 5e année primaire, j'espère que vous allez bien. نواصلوا في حل التمارين من كتابكم كتاب الأنشطة للغة الفرنسية. نبداو بالصفحة 38. On commence par la page 38. Je lis et j'écris. أنا أقرأ وأنا أكتب. Premièrement, j'associe les activités au lieu correspondant. ولك نربطوا النشاطات بالأماكن المناسبة التي تمثلها. دونك عندكم هنا ديزاكتيفيتي نشاطات وهنايا هنا المكان لو lieu. Je fais de la natation. La grande librairie الكتاب est. La grande mosquée n'est. Nous sommes faire la course. Elle joue avec sa trottinette. عندكم هنا les lieux, pas loin de chez toi, devant la grande place du quartier, à côté de la maison, dans la piscine du quartier, près de notre immeuble. نبداو بلا première phrase. الجملة الأولى je fais la natation. أمارس السباحة. En généralement وين نمارسو السباحة؟ نمارسوها في المسبح dans la piscine. Donc je fais la natation. حوسو هنا على piscine dans la piscine. Très bien. تربطو ديرو la piscine. Dans la piscine. La grande deuxième phrase la grande librairie الكتاب est. المكتبة الكبيرة الكتاب وين تكون et près de notre immeuble قريبة من عمارتنا. Donc très bien. La grande mosquée n'est. En général هنا عندكم n'est. La négation هذه جملة منفية. phrase négative. ne الكلمة التي تأتي بعدها pas. La grande mosquée n'est pas loin de chez toi. Donc لازم تكونوا أذكياء. عندكم négation ديروا pas. Donc la grande mosquée n'est pas loin de chez toi. Très bien. Quatrième phrase nous aimons faire la course. نحبوا نمارسوا السباق. هنايا faire la course. وين devant la grande place du quartier. أمام المكان الكبير الحي. Donc nous aimons faire la course devant la grande place du quartier. La cinquième phrase elle joue avec sa trottinette. تبقى الجملة الأخيرة à côté de la maison. بجانب المنزل. Très bien. Donc, deuxième exercice, je recopie les phrases complètes puis je souligne les indicateurs de lieu. هذا التمرين تابع لهذا التمرين. Donc, قال لك اكتبوا les phrases نكتبوهم complètes مع الربط ثم نسطروا على ظرف المكان. ظروف المكان les indicateurs de lieu. Donc, أنا كتبت les phrases. Je fais la natation dans la piscine du quartier. Donc, dans هو l'indicateur de lieu. ظرف المكان في. Deuxième phrase, la grande librairie الكتاب est près قريبة est près de notre immeuble. Donc, près il y a l'indicateur de lieu. La grande mosquée n'est pas loin de chez toi. ليست بعيدة. Donc, pas loin. Très bien. Nous aimons faire la course devant. أمام devant هو l'indicateur de lieu. Elle joue avec sa trottinette à côté de la maison. بجانب à côté هي l'indicateur de lieu. Donc on a les indicateurs de lieu. On a dans, on a près, pas loin, devant et à côté. Très bien. Troisième exercice, j'écris un texte pour présenter mon quartier à mes camarades. J'utilise des indicateurs de lieu.
قال لك اكتب النص تقدم فيه حيك لزملائك وتستعمل أظرف مكان. دونك أنا درت لكم هنايا تكست صغير. مون كارتيي العنوان هو حي. مون كارتيي سو تروف à la sortie de la ville. حي موجود مخرج المدينة. Donc se trouve ou là se situe. Mon quartier se trouve à la sortie de la ville. Pas loin, هنا عندكم les indicateurs de lieu عندكم A. Pas loin ليس بعيد. Pas loin de la mosquée ليس بعيد عن المسجد. Près de l'école. قريب près de l'école. À côté بجانب à côté du jardin public. C'est le quartier le plus propre de la ville. Donc, عندكم les indicateurs de lieu اللي استعملناهم à, pas loin, près, à côté. Très bien. Je passe la page 39. Exercice numéro 4. J'entoure le complément de lieu. قال لك أحط على le complément de lieu. Le complément de lieu. Là, le complément circonstanciel de lieu. راه في كتاب الدروس اللي بغي يطلع عليه في الصفحة 40. صفحة la page 40. Le complément de lieu قلنا يكون مسبوق بظرف من أظرف المكان. Les indicateurs de lieu يكون مسبوق بلي indicateurs de lieu. Les indicateurs de lieu شفناهم عندنا à gauche, à droite, au premier, au dernier, en haut, en bas, devant, derrière. Donc عندنا plusieurs indicateurs de lieu sur, dans, en face, autour. Donc هادو لازم تكونوا تعرفوا les indicateurs de lieu. Donc روحوا la page 40 راني شارحة الدرس بالتفصيل. C'est la rentrée des classes. إنه الدخول المدرسي. Les élèves reviennent à l'école. التلاميذ رجعوا إلى المدرسة. Avec leurs parents مع أوليائهم. Ils vont à librairie. A هذه ظرف مكان. Indicateur de lieu. وقال لك استخرج لو كومبليمون دو لو. دونك ملي يكون لو كومبليمون دو لو يكون مسبوق بظرف مكان. دونك هذا هو لو كومبليمون دو لو ا ليبريري. دونك باش نستخرجوا لو كومبليمون دو لو نطرحوا السؤال او on pose la question où أين où vont les élèves. Les élèves vont à librairie. Là, ils vont à librairie pour acheter les affaires scolaires. باش يشروا الأدوات المدرسية. Les livres sont alignés sur les étagères. قالك الكتب هي مصفوفة على الرفوف. Les cahiers sur هنايا هذا indicateur de lieu sur les étagères. Le complément de lieu c'est sur les étagères. راه مسبوق بظرف مكان. Les cahiers sont posés sur les rayons. هايليك sur ظرف مكان indicateur de lieu. Sur les rayons il y a le complément de lieu. Les sacs à dos sont accrochés au mur. Les enfants au mur على الحائط. Pardon, au mur هايليك accroché au على الحائط. Au indicateur de lieu. Au mur il y a le complément de lieu. Les enfants mettent tout dans les chariots. وضعوا كل الأشياء في العربات. Dans les chariots. Dans هي ظرف مكان. Dans les chariots le complément de lieu. Ils se présentent devant les caisses. هيليك devant أمام indicateur de lieu. مع les caisses تعطينا le complément de lieu. Le CL. Vive l'école. Très bien. Donc عندنا les compléments de lieu اللي راهم هنا في النص. À la librairie. Sur les étagères. Sur les rayons. Au mur. Dans les chariots. Devant les caisses. Très bien. Exercice numéro 5. Je décris la vitrine de la librairie. لك أصف الواجهة تاع هذا المكتب. J'utilise des indicateurs de lieu. J'utilise des استعمل أظرف المكان. دونك أنا درت لكم وصف
La vitrine de la librairie se compose de 3 étagères. واجهة المكتبة تتكون من 3 رفوف. عندنا 3 رفوف ولا 3 étages. La première étage, la première à droite, نبداو بالهاد اليمين بالجهة اليمين. À droite اللي راني كاتبتهم بالأحمر en rouge هما les indicateurs de lieu. La première à droite, il y a des ciseaux. نبداو هايليك. Sur la première étagère à droite, il y a des règles, des ciseaux et des brosses. Des règles, des ciseaux et des brosses ou des compas. أنا نسيت ما كتبتهمش des compas. Et au milieu étagère, il y a un وفي الرف هنا في الوسط au milieu اللي راهم مكتوبين بالأحمر قلنا هما les indicateurs de lieu. Au milieu وسط il y a un globe terrestre, كرة أرضية, des trousses et des crayons. Des trousses et des crayons. Et en haut وفي الأعلى il y a des aquarelles, ألوان مائية. Donc ولا تكتبوا ولا تستعملوا dans l'indicateur dans l'étage troisième étagère il y a par exemple il y a des aquarelles. Très bien. Pardon, هنايا S. Pour l'autre côté, نروحوا للجهة الثانية. Pour l'autre côté, donc pour l'autre côté, sur فوق la première étagère, فوق الرف الأول. De l'autre côté, sur la première étagère, il y a des livres. Les كتب de toutes les couleurs. de toutes les couleurs. Des livres. Au milieu, في الوسط, il y a des crayons. يوجد ألوان des crayons de couleur. ألوان ملونة. Et sur la dernière étagère, وفوق الرف الأخير, ou là au-dessus de la dernière étagère, il y a des gommes et des colles. Comme des gommes et des colles. Donc, روحوا la page 40. Exercice numéro 6. Je lis les réponses, puis je choisis une seule question. قالك نقراو الإجابات هادو ثم نختار une seule question. إجابة واحدة. هذه نختار عفوا سؤال واحد. عندنا أميرة est près de la librairie الكتاب. هذه الإجابة أحد من هاد الأسئلة. طبعا عندنا 3 questions نختاروا سؤال واحد. Où est أميرة؟ أين أميرة؟ Non. Que fait أميرة؟ ماذا تفعل أميرة؟ Non. Où est أميرة؟ أميرة est près de librairie. هي قريبة. Donc هذه هي la question. Deuxième phrase, la neige tombe sur les monts du جرجرة. قال لك الثلج يسقط على جبال جرجرة. هنا les montagnes. Qu'est-ce que c'est جرجرة؟ ماذا تعني جرجرة؟ B. Où la neige tombe-t-elle? C. Où se trouvent les monts de جرجرة. Donc la question c'est où la neige tombe-t-elle? أين يسقط الثلج? La réponse, la neige tombe sur les monts de جرجرة. Troisième phrase, ils jouent le match final au stade de بليدة. قال لكم يلعبون المباراة النهائية في ملعب البوليدة. La question, où jouent-ils? أين يلعبون? B. Quand jouent-ils? متى يلعبون؟ Contre qui jouent-ils? ضد من يلعبون؟ دونك حنا نتسائلوا على المكان أين يلعبون. Ils jouent le match final au stade de بليدة. Très bien. Donc هذه هي la réponse. Je complète par les déterminants possessifs. Ça c'est son. قال لك أكمل بمحددات الملكية. عندنا ça قلنا نديروها le nom
فيمينا كيكون الاسم في المؤنث. سي نديروها لو نون كيكون في الجمع، كيكون في البلوريال، ما يهمناش الا راه في المذكر ولا في المؤنث. والسون نديروها لو نون ماسكولا للاسم المذكر. هاي ليك راني كتبتها لكم. دونك ليفغ، ليفغ سي ان نون ماسكولا، اسم مذكر، دوك نديرو سون. تري بيان. كاي، كاي راهي او بلوريال، راهي في الجمع، ما يهمناش الا هي في المذكر ولا في المؤنث، معناتها نديرو سي كاي. تري بيان. sont bien rangés sur l'étagère. Chatte, nom féminin. جنديرو سا، اسم مؤنث. تري بيان. chaton راهي في الجمع، هي ليك الاس، دونك نديرو سي، ما يهمناش الا هي في المذكر ولا في المؤنث. sont bien nourris. لا باج 41 عندنا سي ايكول. اكوتي تبعوا معايا مليح، هنا ايكول، هنا اون ايكول راهي نون فيمينا بصح يبدا بفوايل. كي يكون يبدا بفوايل ما نقدروش نديرو سا ايكول، فوايل مع فوايل، دونك نديرو سون، سون ايكول. ا كوتي دو ايموبل، ايموبل نون ماسكولين، اسم مذكر، دونك نديرو سون immeuble. Très bien. Elle met jupe, jupe non féminin, donc on dirait sa jupe. C'est la préférée pour assister à la fête d'anniversaire de meilleur ami, ami non féminin, meilleur ami, sa meilleure amie d'enfance, صديقتها المفضلة تاع الطفولة. Il lit la lettre de tante, tante non féminin, اسم مذكر، اسم مؤنث non féminin, donc sa tante Jamil. Très bien. Exercice numéro 8, j'écris l'adjectif possessif ADK. C'est le cahier de Mouna. C'est cahier. Cahier de Mouna معناتها elle. Donc c'est son cahier. كراسها. C'est son cahier, non masculin. Tu as un beau parapluie. أنت لديك مظلة جميلة. Parapluie. Parapluie non masculin, اسم مذكر. Donc ton parapluie. Très bien. Et beau. J'ai une grande armoire. لدي خزانة جميلة. Moi نتحدث على نفسي. جي أملك أنا، معناتها أغموار، هنا أغموار راهي تبدا بفوايل، دونك مون أغموار هي نون فيمينا، بصح ما نقدرش نكتب ما أغموار، ما تجيش فوايل مع فوايل وثقيلة في النطق، دونك مون أغموار اي غراند. دونك هادو حالات استثنائية، كي تكون الكلمة تبدا هنايا بفوايل ولا باش ميي، دونك نديرو مون ولا سون ولا طون. Mon armoire. Très bien. Exercice numéro 9. Je dessine ce que j'ai dans mon cartable, puis j'écris un petit texte. قال لك نرسم ماذا يوجد في محفظتي ثم أكتب نص صغير. Donc, dans mon cartable, il y a des livres, des cahiers, une trousse, des stylos et une gomme. Par exemple, درت لكم تكست صغير ترسموا نتوما الاشياء اللي راهي متواجده في المحفظه تاعكم في هذا الطابلو. دونك اون فيني. ما تنساوش اعزائي التلاميذ دعموني باعجاباتكم. اللي اول مره يدخل القناه يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود اسفل الفيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامه. او revoir.